Sabi yung kahit kalaban. Tapos yung sa akin dito, tinulak ko ni Rimpes. Pagod na, pagod. Rep! Di kita, Rep! Jump ball! Rep! Ito. Ito, kunin mo isang bola yun sa kanila. IC, kunin mo isang bola sa kanila, IC. Mainit daw. Jump ball. Hiwa mo, boss. Top by number 13. Blanca to Esquina. First 2 points. Hey! Fresh na fresh ang uniforme ng One Shots. Isang tagay sa tagumpay. Rakakay, rebound. Hison, harassed by Tugay, intercepted. Recovered by Esquina. Dalusong, rebound. Gito. Too strong. Daming number 7. Daming number 7. Dalawa number 7. Pagkawa ng uniform, may dalawa pa ng number. Blanca. Bakakay. Ay, Bakakay. Esquina. Crocs! Dalusong to Tugay. Tugay. Wala. Gito. Tapos na yung misa. Una. Ay, pangalawa. Hison. Pass to Bakaykay. Tapos na yung misa. Pangalawang misa na yan. Kino. Jump shot, no good. Hison. Wala pa rin. Dalusong. Ayaw niyo kunin eh. To Esquina. Back to Kino. Blanca from the center. Esquina, no good. Tugay. Ginto, short. Follow up. 2 points. Intercepted by Ginto. 3-1. Lupit naman ni Idol. Kino. To Blanca. Hoy, Marco Polo moves. Nakikita pa ni Oras. Nakikita pa. Oras. Pass. Nakikita ba yung 5 minutes? Paano malalaman? Kapagawa ko yung uniform mo. Magpapalit? Ano na? Area natin, area. Mahirap makita. Baka mawili yan. Ay, sila minutes. Hindi mo mabasa eh. Wala niya sa 6:30. Hindi ka kasi naglalalo eh. Ano, hindi pinasok kaya di na makabasa. Nilipat ako sa Basuod. Gusto ko ako sa chapter. Ayaw mo sa amin? Ha? Store. Sa amin ka na lang. May puti naman akong damit eh. Sige, natapos ko gabi. Ha? Kaya pala natalo kami, nalisan mo kami. Bakaykay.
Sablay. Dito. Wala. Rebound by Eskida. Tugay has by Tugay. Hison. Clicks. Drives. Pass to Baikay. Spins. Line ball. Kumito na lang kaya pag 5 minutes. Hindi ko kumito. Kapag 5 minutes ko lang. Baikay. Injury timeout. Sigo. Rep, dito na lang kayo pag 5 minutes. Hindi ka namin kita eh. Para mapalitan, no? Hison. Uses the ball. Halas by dito. Foul. Number 15. Kaganyan may impact mo. Badi-badi. Ginagano na. Tipang na Kino. Whistle blows. Foul number 2. Kino. First try. Wala. Second and last try. Pickles out. Tugay. Isang tugay sa tagumpay. Kapos. Bagsik. Okay, Mike. Bagsik. Number 2, Bagsik. Hison. Drives. Nalilibang yung repo. Oh, 5 minutes, palit. Mahirap pala dito sa pwesto na to. Tangkad. Magandang umaga ay Kagawan. Ang tangkad, sabay mo sa irin nakataas ka lang. Hiralambot ako. Kuyat yan eh. Uwis ka dyan, uy. Change 5 ha. Puro ako kasi salo-salo eh. Ay, si Juan. Ilang kayo, Piko? Dito lang. Magandang umaga kay Vice. Mukhang Shoutout pala kay inumaga na ng celebration tong mga to. Chris Player, kagawad sa Pante. Shoutout. Shout out sa best player namin kahapon kay Kagawad Samante. Masuela 2 points. The last game. 6 sets of it ball. Kasapang back to Ginto for 3, no good. Rebound by Tabang. Matabang. Ano naman matabang, matasika ng jersey. Lodi Katoda for 3, no good. Kasapang hinahanap si Matabang. Wala.
Hungary. Austria. Austria. Wala din yung shooter nila. Si Jerusalem. Intercepted by Katabang. Blue. Maling desisyon daw kahapon. 1 point na para palalo nung kalaban nila kahapon. Ganyan din kasi ako. Ginamit ni Bong at Cheta yan, mula umpisa hanggang naka-anim na lang. Kasi nga, Sunday Club dati yan. Oo nga. Tinanggap yan, good yan. Sa magpagawa ulit eh. Oo nga. Meron naman kasing jersey, ba't tayo suotin? Wrong call ko gabi. Iba yung talaga. Kaya nga, may jersey na siya. Ay di kung lahat mo na ganyan eh. Ganyan na lang din siya. Katapang, 2 points. Iba naman yung pangalan. Pero yan, tinanggap niya. Kasi Sunday Club rin yung naglaro yan. Na-represent niya, Sunday Club din. American Sunday Club. Dapat nga yung mga jersey na napatahid, yung lalagyan ng logo ng Sunday Club. Yan, wala yan. Matcha, X. Kasi nalagyan na lahat ng logo. Grabe naman. Parang ayaw ipaagaw ang trono. Satoda. Pero sa lahat na nagpagawa Oh, good. ng jersey. Katapang, Tugito. Mahaba na hakbang. Ano nga natin dito, Sunday Club. Intercepted na naman. Katapang, rides. Pasan mo yan. Laki-laki mo eh. Who's foul, sir? Number 7. Shoot na EJ! Shot! 27 yata. Umalis kasi kayo kagabi eh. Kung inalawd nyo na pala ng ganyan, wala sana. Alam mo saan siya bumili? Wala talaga yan kung hindi kami wala talaga. Hindi ko rin alam bakit naisip yung technical. Hindi ko alam sino nag-decide kagabi. Yung ganyan, alam mo ano yun, hindi technical yan. Dami gumamit na eh. Saka walang rules na. Nawala ang bola. Ang rules kapag iba ang jersey. Dito. Hindi mo na paglalaro. Hindi na ang nagawin. Eh kung ako nandito kagabi, si Donato. Belamide. Whistle blows. Foul number 30. Si JJ. Itatawid ni JJ. Number 30. Belamide. Kaya mga karush yan ng 40 minutes. Katapang, first drive, pasok. Ito yung one shot eh. Ito yung yaksang ko. Masbela. Tao na. Second personal foul. Penalty. Kanina pa kami kulang, apat lang kami. Okay, hindi yan problema yun. Partido matapos na. Pagka sumobra, technical. Oh. Last game eh. Galing laro ng gagawin na eh. 2 points. Gory. Kaya hindi uminom kagabi itong hayop na to eh. Ayaw ko uminom eh, ayaw uminom. Austria drives blocked by Belamide. Matcha block again. Net. Uy, sumubra. Dito, pass to Katapan.
Batman and Robin. Yapsangko. Katapang. To Austria. Short. Rebound by dito. No good. Esquina. Pass to nobody. Katapang takes. Masuela to Belamide. Back to Masuela. Belamide behind the arc. Sablay. Austria. Katapang takes. Austria. Huli na naman. Grabe naman. Sisipan. Masuela. To Belamine. Too strong. Follow up by Yapsangko. Gito. That's the end of the first quarter. 20 pre. Lamang ng 20. Oh, kanina kulang, ngayon sobra na kayo. Challenge mo lang, tangkad. Kanina mula kayo, ngayon sa sobra. Ang haba mo eh. Second quarter. Shoot yun eh. Ngayon, Grabe naman. 20 na agad ang kalamangan. Number 7. Fast break to Hison. Hison. Nakita si Yapsangko. Nabitawan. Masuela. Short. Yapsangko. Rebound. Tugay. Pinasa sa wala. Tapo ng sabaw, sabi ni IC. Wow, number 7. Kaninong ulos eh? Anong ulo yan? Tugay. Isang tugay sa tagumpay. Esquila. Kahit saan? Sablay. Tugay. Rebound by Masuela. Pass to Kino. Kino to Hison. Hison from the middle. No good. Rebound by Bagsik. Intercepted. One shot. Dalawa, 7 pa rin. Nakalalo ngayon, dami. May pasok pa sa lalo. Napasok pa. Oo. Number 9 na. Oo. Kino to Hison. Hison finds Esquila. Masuela behind the arc. Wala pa rin. Rebound by Bagsik. Pass to Galusong. Intercepted by Esquida.
Eskira. Court to court. Middle. Eagles out. Pink ball. Kita number 13. Number 13, hindi naman ikaw nakalasot. Sa Paulo yan. Sambo. Finds Tugay. Tugay. Sablay. Kino. Bring down the ladder. Halas by Matabang. To Maswela. Maswela. To Yapsangko. Wala pa rin. Yapsangko to Wilson for 2. Hison ako ng Hison. Maswela 2 points. Yapsangko binababa ang bola. Hinahanap ang kakampi. Nakita si Tugay. Tugay. Jump shot. Umalog lang. Rebound by Bagsik. Wilson. Is up. No good. Talo Denver. Blue ball. Nayayabang ni Edward. Nayayabang din ako ni Edward. Eskila to Gibson, back to Eskila. Halas pa Yapsangko. Sentro na, point guard pa. Maswela. Too strong. Rebound by Matabang. Matabang drives. And the whistle ball. Offensive foul on Matabang. Maswela. To Yapsangko. Wala pa rin. Yapsangko. Intercepted by Yapsangko. Kino. Yapsangko. Pumps. No good. Eskira. Wala talaga. 13 seconds na lang. 5 minutes. Oh, palit na. Oh, pag na-shoot, palit 5. Pag na-shoot, palit 5. First try, pasok. Oh, pwede na. Basta na-shoot. Tsaka may timeout naman eh. Tayo nyo yung buzzer, antayin nyo yung buzzer bago kayo pumasok. Magbabaser po tayo. Pagalitan mo nga sila, Say. Kaya ka eh. Galalo eh. Yapsangko, second try. Wala. Bagsik. Intercepted by Kino. Another interception. Uy, bumalik ang bola. Pass to Eskila. Tapos. Time out, time out. Time out. Blue. O, palit 5. Yellow. Lego, yellow. Lolo ko mo ako eh. Siming sila dito George Leong. Miming sila. Austria. Fakes. Slides. Whistle goes. 23 foul. Yapsangko. Two shots.
First try, wala. Box. Naglaro ka gabi, box. Second and last try, wala pa rin. Lane violation. Lane violation. Katera to Himson. To Bakay. Bakay looking for his teammate. Pass to Masuela. Libre. Ayaw talaga. Katapang. Easy 2 points. Masuela to Katoda. Bakay fakes. Using the board. Austria. Katapang Tugito. Last touch, pink, blue ball. Sana yan si Busto Nato, yung mga pagalitan. Almost intercepted. Pang soccer, dog. Bahala sila, hindi naman ako nagagawin dyan eh. Kalahati lang. Bakay, loses the ball. Recovered. Rip! Himson fakes. Loader. Uy! Kala ko itagak. Tatlo na. Si Gento. Third personal foul. Offensive. Ah, offensive pala, sorry. Bakay. Akala ko si Dito. Fakes. Dito. Jumps. Sablay. Austria. Tumatapang. Beyond the arc. Uy! Lucky shot. Lucky bounce. Game na ata ni EJ tayo, no? Samantalahin mo na yan. Last game na. Lilipad na ulit. Intercepted. Grabe naman. Libre na naman. Papa-interview ah. Gustong ma-interview ulit. Sa huling pagkakataon bago lumipad. Katoda. Bakay. Short. Follow up. Uy, so close. Foul number 5. Penalty. Bakay. Second try. Air ball. Oh, isa pa raw. Violation. Nice rip. Early bird. Hindi pinapakawalan yan ni rep yung mga ganyan. Na-excite lang sa rebound. Oh, ayaw talaga. Uy, nagaw! Grabe naman, si Katapang, naagaw. Austria! For 3!
madaling araw, pinasok ko eh. Masuela. Ikaw pa nalugi ah. 27. Bigyan ng pamirihan. Inabot. Gito to number 5. Wala. Masuela to Gibson. Out of bounds, same ball. Gibson to Katoda. Katoda drives. Punta ka. Grabe naman, easy lang. Gibson, nakawala. Uy, side step. Number 5, ito na naman sila. Easy basket. Oh, yun. Austria setting the play. Finds Ginto. Back to Austria. Wala. Masuela. Back to Gibson. Gibson for 3. Piniti lang. Nice pass kay Rep. Katapang drives. Belamide. Iniwasan yan. Austria. Tahimik naman yun doon. Gibson. Sablay. Liga nila. Oh? Talaga? Magandang umaga kay Idol. Idol Naval. Gabi kagabi yan oh, panalo oh, tandisin ng kagabi oh. Ano si? Austria. Yung green, ayaw mo green? Ginagamit ang oras. Pass to nobody. Gusto mo kay Talay? Kay ano, kay Dawal? Asa si Dawal? Pass break to Gibson. Tingin ko ito may panununtok. That's the end of the second quarter. Ay, rep! Rep! Oh, isa pa daw, isa pa. Hindi sa free throw na. Dalawa? Hindi pumasok yung isa. Lakad sa kabila. Dalawang beses pumasok si Ginto kanina. Hindi pinalta. Kompleto kayo per stop. Hindi. Dalawang dikit. Dalawang ticket. Walang pass. Kompleto yata sila, di ba? Kompleto nila ba? Si Ginto. Kompleto sa point ko lang. Sampu kami oh. Dalawang dikit si Ginto kanina. Dalawang ticket eh. Isa. Oo. Isa daw go. Hindi naman na umano ka. Kasi isa hindi Third lumabas. quarter eh, second half. Kompleto naman sila eh. Ginto. Hindi naman na ipasok eh. Saka hindi naman nakasapatos eh. Kaya isa free throw lang yun. 10 pa rin, 10. Kapit pa.
Okay lang, wala naman. Okay lang. Tsaka lamang naman. Bawi, Ju, bawi. Next game, Gold's Dynasty versus Races. Ano rin yung crucial game din. Placing din. Ito placing din. Sa number 1. Number 1 to eh. Esquida. Kino. Esquida. Wala pa rin. Bagsik. Sablay. Rebound by Yapsango to Esquida. Relax. Kino. To Yapsango. Blanca. Blanca na Blanca Blanca. na Blanca. Kino. Off injury timeout. Injury timeout. Saan ulit? Yapsango. Behind the arc. Short. Follow up by Dalusong. Masuela has by Pugay. Masuela drives. Block. Last touch. Pink. Same ball. Blue. Kino to Yapsango to Masuela. Fix. Pass to Esquida. Down under. 2 points. Yapsango. Tugay. Umalog lang. Blanca. Pass to Esquida. Yun o. Tugay. Tugay. Slides. To Dalusong. No good. Good. Masuela. Oh, sinalubong ni Dalusong. Ay, di matabang pala. Matabang tuloy na sa bahaw. Ay, Chi! Masuela to Blanca! Umalog! Después. Yung foul. Foul number 54, Kino. First foul. 2 shots. Sablay ang unang tira. Kino, whistle blows. Foul number 7. Dalusong. Shout out kay Idol Naval. Oy, ano yun? Ikaw naglabas, ikaw rin kumuha. Intercepted by Kino. Esquida. Drives. Tap to Blanca. Pass to Masuela.
Masuela to Blanca. Out of bounds. Matabang, raise up. Whistle blows. Foul number 23, Yap Sangko. Second personal foul. Matabang first try, pasok. Second last try, wala. Rebound by Yap Sangko. Blue ball. Kino, Tomasuela. Grabing depensa naman. Tugay, foul. Third personal foul. Masuela to Esquida. Esquida to Yap Sangko. Rep, yung mga rep. Rep. Kino to Masuela. For two. Pass break. Intercepted by Blanca. Blanca. Street fighter. Masuela. Sablay. Grabing rebound ni Blanca. Napakasipag. Maglalaba pa yan. Oy. Parang sa barangay. Sa barangay o sa loob. Ginawa tapos nice. Lagyan ng bleacher. Tugay. Haras by Masuela. Nawala. Recovered. Tugay intercepted. Masuela to Blanca. Matabang. Tumira. Wala. Kino. Finds Esquida. Haras by Matabang. Foul on Matabang. Tabang nga pa. Fourth personal foul on Matabang. 5 minutes. Oh, palit na daw. 5 minutes. Shout out kay Idol Naval. Gabi yung kagabi ako eh. Sa palalo kagabi ako. Gabi yan o. Wala pa penalty. Palalo yan kagabi. Gabi yan. Palalo sa lalo. Baikay. Esquina. Back to Baikay. Hindi ka nila lumapol. Nice pass. Okay na to? To Katapang. Himson. Pass to Yap Sangko. Good. Number 5 to Katapang. Katapang. Approach. Blue ball. Simpson. Esquida. Belamide. Easy
2 points na naman kay Ginto. Another 2. Uy, pangatlo yata. Oy, katapang. Atapang. Grabe naman. Grabe ka, atapang. Atapang atao. Abilis atakbo. Sabi nga ko po nun. Kasi atapang. Alis na. Oo, si Wednesday, alis na. Wala na, atapang. At saka naman to. Shout out ulit kay Idol. Palipat-lipat ng pwesto. Katapang. Malas daw sa unang pwesto. Pasok. Himson. Pass to Bakaykay. Finds Yapsangko. Atapang. Gito. 14 lang yun eh. Huwag mo kasing ngampasin. Himson blows. Second personal foul. Tinig eh. Warning for penalty. Gagawin ng volleyball. Ay, laki-laki mo tangin. Ano yung pagkain natin? Yan na, Asi oh. Abuhay si Ano yung Asi. pagkain natin? Abuhay Asi oh. Yung ipato. Mainit si. Bumubulong si Himson. Tutulin daw. Intercepted. Recovered. Intercepted na naman. Macha. Yan! 2 points. Dapat. Himson. Green. Grabe, parang naghahabulang kulay pink ka. Post na pala. Austria, tukatapang na naman. Wala namang iba. Bakaykay. Tupilamide. Sablay. Katapang. Papa, magutin. To Austria. From the middle. Jump shot. Magdala na. Rebound by Bakaykay. Intercepted na naman. So, Gento. Nandito na si Ginto. Nandito na si Kado Dalisa. Parang kapyo. Number 15. Warning. Penalty. Warning ka na daw. Warning. Apat na siya. O, 4 ka na daw, 4. Pagtanong nga mo pangalan ko dyan, boy. Wala ako dyan. Pagtanong nga mo. Wala ka doon. Second try for Himson. Sablay. Timer. Blue. Di ba may nakita ka itong halo-halo? Back to the ball game. Austria. Dito pa sila si Rimpis kahapon kung wala lang isa sa kanila doon. Austria. Drives. Grabe naman. Talagang ano nila eh. Parang airpat lang. Magawa yung si Jimmy. Yapsangko. To Himson. Jump shot. 2 points. Nandun eh. Sa gabi, sa kompleto eh. Pero mabigat yung ano na yun. Team nila. Eskida. Kompleto talaga, mabigat yung ano nila eh. Third personal foul. Eskida.
Austria na naman. Wala. Eskida. Court to court. Pass to Himson. Back to back to pitch to Katapang. Katapang. Wala. Blue ball. Himson. Hinaharas di Katapang. Pinasa kay Eskida. Fakes. Himson. Halip naman. Tatlong balik. Back to back to back. Ginto. Sablay. Austria. To Ginto again. Yapsang to Bagkay-Kay. Pass to Himson. Pang-apat kaya? Apat. Grabe, back to back to back to back. Dito. Dito agad. Pumasok na. Himson. 43 points. 41. Anthony Edwards. Kaya na natin. Nasonsin na eh. Hayahay na ang Team Hideout. Yapsangko. Pass to Tugay. Austria. Bang! Grabe. Manang-mana. Yapsangko. 2 points. Austria. Tugay. Sablay si Tugay. Himson. Side steps. Pass to Masuela. Pasok. Austria. Pass to Yapsangko. Almost intercepted. Kapalapakan nyo. Tugay to Yapsangko. Fakes. To Matabang. Matabang. Pass to Dalusong. Time out daw, time out. Warning on Tugay. Time out lang ano. Time out. Time out. 1 shot. Wala. Blue ball. Wala. Kino to Himson. Vince Himson. Kino. Wala. Maikay. Down under, whistle blows. Foul number 7. Yung isang 7, Dalusong. Warning. Warning. Penalty. Penalty. Pareho ng warning yung number 7.
Ah, hindi pa. Wala pa, first stage. Wala pa mo. Pero ako puti naman yung ulo. Himson. From the middle, drives. Austria. Yapsanko. Tugay. Tugay. Naagaw lang. Yapsanko, block. But there's a foul on number 24. Yapsanko. Nabuhay yung player na San Miguel, ha? Bombits Victor. Napsang ko rin yun. Apa? Ano niya? Jogging niya. Austria. Tugay. Nahiya pa. Binalik. Grabe naman. Uy! Yapsanko. Wala. Yapsanko again. Wala pa rin. Himson. Himson fire. Austria. Tugay! Kay Tugay! Uy, parang traveling. Tikan yun ah. Yun o, Tugay. Sub daw, sub. Grabe, babalik pa talaga. Substitution. Oh, sige, sige. Sige, sige. Yan, last na yan. Yarol! Yapsanko to Katapang. Okay, buhayahin mo na! Hugay! Oy, umalog lang. Nice pass, nice pass. Ngayon lang yung sumablay. Ngayon lang sumabla yun. Himson. Time out, blue. Ngayon lang yung Hugay. Hugay. Grabe. Uy, rebound pa rin niya. Ayaw talaga. Ayaw. Intercepted. Yarol! Galusong. Roll, go, bola! Austria. Spins. To the way, blocked by Esquida. Hindi na tumatalon. Himson. Tukino. Pass to nobody. natin yung mga committee natin. Oh, sige, paglaro mo Hindi, kaya lang kain, pero walang tubig. Wala yung bulunan. Screen, screen, screen! Katapang! Talaga naman! Parang gustong magpa-interview for the last time. Lilipad na siya eh. Masuela! Yapsanko! Warol! Uy!
Himson. Ipsako, back to Himson. Saan na yun, si? Parang tatlo. Alhoy, no good. Warol! Ipsako. Substitution. Kalaban nila sila Sugal. Grabe naman. Katapang, grabe talaga. Blanca. Warol! Austria. Brugay! Ayaw talaga. Wala sa kondisyon. Kondisyon na. Piramide. Yapsako. Good. Bilang na pindot. Austria. Kino. Pass to Yapsako. Yapsako. Hinaras DJ. Belamide. Preskira. Yapsako. 2 points. Warol! Yapsako. Tugay. Grabe naman. Sarado. Grabe naman yun. Ngayon lang yung sumabless to, guys. Yapsako. Boss! Time out daw. Uy, narangan! Sayang, pang ano yun, highlights. Di pumasok. Tira mo na! Oy, grabe, umalog lang, umalog. Kato na. Yapsako. Sablay pa rin. Ayun na, Rol! Austria. Inagawang pagrabe naman, oh. Yapsako. Time out. One shot. 1 shot. Ay, kay Ariel daw lagay ng tubig. May message ba? Si Kuya Rudes. Saan ka po na tubig? Austria. Saan? Brugay. Ayaw talaga kay Brugay. Grabe. Tumingin pa. Blanca, the street fighter. Roll! Blanco to Austria. Grabe. Wala na. Wala, basta time out nyo. Tatawa lang, namala. Alam mo pa ako eh. 7 minuto na lang. Okay. Mainit yan, mainit. Grabe naman outside bata. Grabe talaga na. Parang gustong magpa-interview. Nakahabol kay AJ. Pumunta ya. Roll, isa pa!
Ay, okay lang patapos na. Isa pa! Oh. Isa pa. Isa pa, malay mo. Pang-highlights yan. Ayaw. Ay, gago yun. Binigay siya kalaban eh. DJ, kasapang. Hey! Oh, sa huling pagkakataon.